हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ଭାସ୍କର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଜାନୁଗଙ୍ଗାର ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ସହ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେଠି ରଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମ ସହ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେଠି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ହବ କି ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ଆପଣ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବା। ଆମ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବା। ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲେ ଫଟୋ କୋଉଠି ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ପୁତ୍ର ପୁଅ, ଇଏ ଆମ ପୁଅ, ଇଏ ଆମ ଝିଅ। ବିରାଶୀ ଗଛରେ ଯିବେ उसको गुरु दर्शन की जीवन दर्शन की जीवन चलो 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 ए चलो अपने चलो जीवन की बोली जीवन हां सारा कर इधर जाओ उठो चलो चलो ए कौन ये है हम फैमिली आगे के वो जियो शीशे के मोबाइल देखो ये मापर लोग काम दियो धन्य है रतन को धन्य है जो सब कुछ जाई गला परे हरिया वीडियो उटा आपको देखियो लाइव। आमे पहुंची गली रथ यात्रा को आम रथ आमर से जगार पहुंची जो लाइटा जलला ए बर्तमान से रथ पहुंची रथ ये आसो आसला आपण को देखा आमर ये आम स्त्री आम छुआ ही आइले आम चलती आप आइले रथ से पहुँचला आपन देखा रथ आसी जा रथ पाखक गला अवश्य हूँ साउंड न शुभी पारे साउंड को आशा रखी खाली रथ को आम देख दर्शन करवा देखिए ठीक बकरा किसी परिया दे बकरा जुहारे की चलो लाइन लगे प्रसाद भाई आम रथ आप अंदाज लगा कितने लोक पुलिस बाहरी गला पुलिस बाबू सुरक्षा आसते मंदिर प्रसाद लेके आसिलु प्रसाद धरिकी मैंने घर प्रसाद सेवन करवा चलते घर को चलते
না কিনতে থাক না কিন কান্দু পুরো প্রসাদ খাই দে খাই দে আমার জগন্নাথ মন্দির প্রসাদ আস যাইছি ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଏଲି ଆସିପାରୁନୁ କି ତୁ ଆଇବୁନି ହଉ ନେବା ଶୁଣ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ